Okay, special class. So, manag-answer tanan? Manag-answer tanan? Okay, exchange base sa inyong tapad. Exchange. Dito mo. Kami sa... Yeah, it is that. Okay. Nasi Patricia daw. So for test number 1, write loud if ang tingog sa butang kay kusog, and then soft basta hinay. So who would want to answer number 1? Isang kamot. Okay, Nathan. Unsa man na ang number 1? Loud. Unsa man na ang nga butang ang nasa number 1? Bell. Unsa man na ang tingog sa bell? Unsa ang tingog sa bell? Ting ting. Ting ting ting, cling cling cling. Okay, loud. Next, number 2. Eunice. Unsa man na nga word ang naa sa board? Soft. Unsa man na nga animal ang naa sa number 2? Cat. Unsa man ang sound sa cat? Meow. Balik. Balik. Okay, number 2 is soft. Number 3? Sophia. Unsa man ang number 3? Stand up. Ambulance. Unsa man ang sound sa ambulance? Wing. Wing. Unsa? Wing. Sige. Wing. Okay, is it loud or soft? Loud. Loud. Okay, very good. Next one, number 4. Okay, Luis. Watch. Unsa man ang sound sa watch? Unsa ang sound sa watch? Tik-tak. Tik-tak. Okay, tick-tock, tick-tock. Is it sound? Is it loud or soft? Soft. Soft. Very good. And last one is... Sama na. Kasi mo answer. Okay, Patrice. Sama na ang word. Dog. Dog. Unsay sound sa dog? Ow. Ow. Ow, ow. Is it soft or loud? Loud. Loud. Loud or soft? Loud. Loud. Okay, very good. So next, ang naa sa direction, put X kung ang sound kay gikan sa animals, and then put check kung ang sound kay gikan sa butang. Okay, number 1. Kisay ganan mo answer? Eunice. Okay, number 1. Check. Check. Unsa man na? Basa sa ang number 1, and then boom, boom. Sa unsa man nagikan? Sa butang. Okay, check. Very good. Number 2. Luis. Ow. Ow. Aw, aw. Unsa man na? X. Very good. Okay, good morning special class. Good morning. Uy, why mga pamahaw? Namahaw mo ba? Okay, namahaw. So, nakoy kundre example nga find the product. 9,345 times 625. Ako sa ni-example ni before ta mo-proceed ana kay ngano no. Ang uban di pa kahibaw usaon pagbutang sama anang carry. Ang carry uban dili apil og plus. Usahay pa mabalik. Imbes ka ang carry mo sa ibabaw ato nagibutang sa ubos, ang bring down mo gibutang na po sa ibabaw. Okay. Unsay buhaton? Unsay unahon ang? Okay, 5. 5 times 5 equals 25. Okay, 25. Bring down. 5. Okay, 5. Carry. 2. 2. 5 times 4 equals 20. Okay, 20. Unsay buhaton nato sa 2? Plus. I-plus. So, mahimo siyang? 22. Okay,
So, mahimo siyang 46. 46. Unsa man, ihulog ka ng dili. Ihulog. Okay, kay ngano man wala na siya dire extra nga number. So mahimo siyang 46. Plus 1 man, so mahimo siyang 46. So, unsay buhaton sunod? Ang kaning duha. Okay. 2 times 5 equals 10. Okay, 10. Bring down. 0. Okay. Asa na to ibutang ang 10? Ubos. Ubos sa 2. 2. Kaya kung asa ang 2, ato po libutan na to ang answer. Dili gyapon ito mo dili sa first, ha? Kasabot? Okay. So, 10, bring down. 0. Carry. Asa ibutan na to ang carry 1. Sa 4. Okay, ibabaw diri sa 4. 4. 1. So, ato na siyang anak. Wala na siya, di ba? Okay. 2 times 4 equals 8. Okay, 8. Murag usa, duha ra jud akong estudyante dire. Kundi tulo. Ang uban nagpitok-pitok ra. Okay, 2 times 4. 8. Plus 1. 9. Annyeonghaseyo. For this afternoon, the student will having a quiz for division. Okay, let's answer. For number 1, 9 divided by 6,633. Pila may answer? 737. So number 2, 7 divided by 6,662. Okay, very good. 866. Number 3, 6 divided by 9,972. 1662. Okay, very good. Number 4, 4 divided by 8,052. 2013. Correct. Number 5, 3 divided by 4,686. 1562. Correct. Number 6, 5 divided by 4,813. 962, remainder 3. So, number 7, 8 divided by 4,730. 591. Remainder 2. Okay, correct. Number 8, 5 divided by 9,010. 1802. Okay, correct. Number 9, 4 divided by 7,000. 1050. 1,750. Number 10, 5 divided by 6,585. 1317. Okay, correct. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hugot 10. Very good. 9. 8. Okay, so far so good. Nakasabot na sa division. Okay, give a round of applause to everyone. Thank you for this afternoon, students. Bye-bye. Bye-bye.
Okay, students, our topic is all about sa itong topic? Pendas! Very good. So, maminaw sa discussion para makagets ang bata. Am I clear? Yes! Very good. So, let's have read. Order of operations. Operations. Dili may operasyon. Operations. Okay. So, when we say order of operations, meaning to say, step by step. Dunay una ni mga sulbon, dunay second nga sulbon, ika-third nga isolve, hangtod sa last nga isolve. So, considering diri sa atong word nga PEMDAS, nawa, atong word is PEMDAS. So, meaning to say, ato siyang i-order. Ana, order. First, second, third, fourth, fifth, sixth. So, anam-anam na ato siya solve. Okay? So, as you can see here, sa ato ang problem, wait sa ato sa erase ha. Okay now. Okay. So, sa diri nga case is na ay parentheses. Dara ay, muna siya gitawag o parentheses. Nakita ninyo? So, hindi siya sa sulod. Muna atong unang nga isolve or atong ansiran o una. So, ang wala pa nato na ansiran, pasabukan na ato ang copy. Ato ay copy. So, i-copy nato ang A, i-copy nato ang times. So, diri sa sulod, mo una natong ansiran. Ang 3 times 2, pili answer? 6. Okay, na i-copy ra nimo ang minus, i-copy ra nimo ang 8, dayon ang parentheses, and ang plus, dayon ang 10. So, naang gihapon parentheses, wala. Okay, magulang gihapon na ang inyong sulbon. So, kapihon ang 8. Kamina diri, ari magtanaw para makaget, maka-answer. Kapihon ang 8. Kapihon ang times niya. Ang 6 minusan og 8. Pili answer. Negative 2. Okay, answer. Negative 2. Follow. Negative 2. Oh, mao negative 2 na siya kay ngano una man ang gamay. Nawa na una ang gamay, sunod ang dako. So nito kasi kung imong kwarta size nya ang baligya sa tindahan kita so sato pa namon utang nga 2. Negative 2. Mo na negative. Okay, nakasabot? Oh, basta naguna tanawang naguna. Basta ang naguna is gamay kaysa ikaduha which is dako, no? So negative ang atong ma-answer. Copy ra po plus, copy then 10. So sunod is kini nato i-times. 8 times negative 2. Pili answer. Negative 16. Okay, pinamay negative sign. So, ayaw kalimot sa negative sign. Ato saan siyang i-appeal o solve. Negative 16. Copy. 안녕하세요. So this is Ang igo na so they're doing their activities right now. These three up here in front, they are helping each other, and also those four at the back. kabayo They will kabayo Ay, English ha, English. horse Ayun, English time na karon. Oy, English time na karon, dapat mag-English ha. Ha? Sir, bukang sityo lupa. Sityo ba? Sityo lupa. So they will helping each other to complete their task. Nakoy pangutana. What is noun? Okay, JM.
Okay. Noun is pangalan. Pangalan sa mga? Isa ta. Okay. Okay, tao or person. Another. Kisay mo hatag another example. No, okay. Jindi. Okay, place or lugar. Another example. Okay. Animals. Okay, animals or hayop. Another. Okay, things or mga butang. So, today, give me your own example of noun. Give me 5 example in each categories. So, 5 sa person, 5 sa place, 5 sa things, o 5 sa animals. So, kaya? Kaya? Okay. Kaya? Hiding. Okay, very good. So, si kinsa pa'y naglibog? Basin niyag na apoy, nay ka nang sa tawo, butangan og name sa hayop. Awa na. Oh, nahitabo biton. Oh, si GM. Ngan sa person nahimong pencil. Oh, napito pencil naman gani kwan Jollibee. Ningan Jollibee napoy ngan McDo. Mo. So, Ashley is going here. So, Jendi is already have her own example. Sa person, pwede po na pangalan. Pangalan yun, as in pangalan. Like for example, Laika, Sheena, pwede na. Tawo mo na sila, di ba? Ako, Chito, Juban, Kikin, o Junil. Oh, kay pangalan sa mga best friend mo. Masa pangandag ko dyan. So, kung makahatag na mo ana is mo-proceed na punta sa another kan sa hanang noun. GM, asa day imuhang kuan? Gamit ay imuhang gamit. Wait na yo, kay bago ba? All done? All done? Kinsay na kauna? Okay, kamo. So, ang elementary, is it a common noun or proper noun? Proper noun. Proper noun? Kinsay na answer ni? Bibi. Okay. Korea. Common noun or proper noun? Proper noun. Kinsay ka answer ni? Jane. Si Jane. Okay, siya po tayo kayo. Car.
Okay, so car. Common noun or proper noun? Common noun. Okay. Kinsa na kansa ni? Si Kisha. Okay. So, since group 1, namoy wrong duha. And then, ang na first one is ang group 2. So, the group 2 is the winner. Okay, kay naman mo'y wrong duha. Tas, sila man po'y nakauna og human. Okay? So, the group 2 will receive choco pie. Since you are the winner, so you have to receive 1 choco pie each. And that is from Chaji Honim. Okay, 감사합니다, Chaji Honim. Bye-bye. Asayo. So now we are going to match the words to their respective pictures. Okay? So naa mo yung mga random nga pictures kani tag 20 mo each group ha. So ato ipakita sa camera para fair. Okay. So ang mga words ani nga naa sa picture kay naa dinhi, okay? So you will going to find the word and inyuha na siyang i-read after, okay? So if dili ma-read, if you can't read the word, it means walay points. Okay? So you have to collaborate together with your groups. Namoy teamwork, tudloan og basa, and then mag-puzzle sad para maka-points. Okay? Ready na? Ready! Okay, sige. In 5, 4, 3, 2, 1, start! Oh, pilde! Sige, Ate Mary Grace. Knock, starfish, dolphin, window, jump, radio, watermelon, eat, lemon, is squid, Sige, ikaw, Ate. Unsay basa? squid, Okay, squid. seahorse, apple, top, grapes, drink, jellyfish, squid, orange, plant, well. Okay, very good. Ang kamo dire. Okay, sige. Ready na? Ready? Okay, sige. Ale, kasi mo read first. Okay, Ate Maxi. Play, shark, Diyan ba sana? pineapple, Oh, pineapple. pineapple, grapes, TV, Asa? strawberry. Okay, strawberry. Wala, tabangin ko dito. Ako yung pamasahol. Remote ko. TV, rain. Sabi? Lamb. Octopus. Mango. Sing. Pillow. Fish. Pan. Banana. Crab. Sea. Turtle. Shark. Diyan ba sa? Sharp? Diyan ba sa? Sige, tagong ate. Shark. Shark.
Sharp. Sharp. Okay, shrimp. Shrimp. Okay, sunod. Right. Right. Listen. Okay, amazing clap to both groups. 1, 2, 3. Okay. So, you have a prize of choco pie, okay? But, share mo na ha. Kisay partner ni mo, ate? Ate Maxine, ikaw, ate? Ate Burgers, ikaw, ate? Okay. Si Ate Ana. Okay. So, that is from Chaji Unim. Langga. Kanang after ni teacher ha. Cha. Oh, cha. Cha jihunim. Okay, dili sa ha. Cha. Cha. Okay, cha jihunim kamsahamnida.